سلام كميت تصنحو ز خبركم من فتوات تخاطلت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نزعلت زحرنا يوم حصرتن اواناون زينات حزنا لكم مسنا لنا نسناي مكتالكم نعدم فلما قند نتاتمنا بهم كنبل ትግራይ ዝተወረረ ግዛኣታዊ ሓድነታን መሬታን እንተዘይተመሊሱ ብተመሳሳሊ ናብ ስደትን መከራን ዘለው ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናት ናብ ርስቶም እንተዘይተመሊሶም ናብ ኩናት ከኣቱ ከም ዝኽእል ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ አጠንቂቆሎም። ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ህዝቢ በዚ መልክዕ ክዳሉ መልእክቶም ሕሊፎም ኣሎ። ብዝርዝር ናባኹም ክነብል ኢና። ከንቲባ መሲሉ ኣብ ውቕሮ ዘታለለ ገበነኛ ኣዘራራቢ ኮይኑ بزرزر نملكتو توسخ حبريتان ايو كابز بتوسخي سرحتنياتات منغست اب كبير قلولاو مهلاوم زملخت حبريتا تسمع له كنكافلكم هنا فينات ما خلاي مبرع زملكت زرزر حبريتا حاويسم ناي بيزنس زيناتاتنا ابنا لهم مع انت مدلاونا ون تقاتيتهم يم حبيركم ناصحو لايك ومنشر سبسكرايب غورم عيد زنقرو ببزلكم مسنا يصنحتم بعل مزي اتوميك صعات ايران ناتاز مسارح نيوكلير لوم ونداغم كم زتوقع غليصلهم بعل مزي اتوميك صعات ايران اب ماخنا زينا زتزرغحن زوصو مغلصين تي ماخل دحر زبصحو متقعتي اب تخبابي بزتغبر مرمرم حزبي بزخونه ملكع زغود غدات كم زي ترخبه انصيرم لهم اتبع المزينات متقعتي بتر زخونن تخونم نتي زتفصم سممعنت نيوكلير ون زتحس يقولوا بتر نعيفهم لهم اب لازم اخل بحدا مغابيت ون متقعتي تفصيمو كم زنبره تحبيرلهم بعل مزي اتوميك ساعات ايران نتي بحدا مغابيت اب لعلي ناتا زتفصم متقعت عملكتم بسلسته مغابيت اوزوصو مغلص بيت متقعتي زسعبه زخون يكون حدغا كم زي لون انا صيرم لهم اب سنه 2025 بعقصصرا معربان امريكا اب سلسته مدبرات نيوكلير ايران مالتكن ناتازم فوردونا أصفحان بدبدبه زفتصمتهم متقعتي كبيد عنوته كم زبصحو كنجر مصنحو ذكر انتقون حز داغم بستول حدغኛ ኩናት እትኩነታት ይንህር ከም ዘሎ ተገሊጹሎም بشم كنتيبا كتما وقرا ገንዘብ ዘጭበርብር ዝነበረ ውልቀ ሰብ ወይ ከዓ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ኣብ ከተማ ውቅሮ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን ቦታን ከንቲባ ከተማ ውቅሮ የናበለ ስልኪ ብምድዋል እናተረለ ገንዘብ ክቅበል ዝጸንሐ ተጠርጣሪ ድሕሪ ብዙሕ ክትትል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከኣቱ ከም ዝኽእለ ተገሊጹሎም ኣብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ውቅሮ ሓላፊ ምጽራይ ገበን ዋና ሳጅን ነጊሶም ሰለሞን ከም ዝገለጾም ተጠርጣሪ ተወልደ ዓለም ዝተባሃለ ኮይኑ قدم يلو عبال مكلخال سراويت إثيوبيا زنبرنا عبا كتما عدقراتنا أديس أبان ناتملالسم كم زنبر دما بمرمرة الرقاقي تولهم بمسارات ازي تطرطاري شدش سلكاتي 2018 عام تمرت بعقصص راغز نويزرو رومان فقادو زيت بحالت نباريت كتما وقرم طابع اغازي كونتات بمصنع سلكي دويلو انا كنتيبا كتما وقريه زيتن شكرن مصيلوم سلازخونه دما 15000 بر اتاو غيركم تشقط وسريلو كم زتاللا مصراي جبن بوليس اتا ختما يتقسم بتوسخي بعلت 15 لكاتيت 2018 عام تمرت بعقصص راغز سرحت مصنون نزنطف نباري كتما وقرم طابع اغازن نزخونه اي تگرماي برهم انا كنتيبا كتما وقريه بزبل تمساسال نمتلال جبن سلكي بمدوال بمسنو زيت خلكاي تخليكاي حرر ندادي سلز مصم 146 لتر ندادي مصيخاو سديلو بمتلال 23,500 بر كم زتالليو زتغلص بتمساسال منجد ون 28 لكاتيتم 2018 عام تمرت بعقصص راغز اب كتما وقرو طابع اغازي نزنبر ايتا افورقي ابرا كم كتما مرئيا نباري خونكا سلزت حرخا حنتني امريكا لحمي تشلامي خونكا لخا بمبال نتا لحمي كاب كتما مقاله نمصا ويخ عن مقبال 12,100 بر اتاو جبر بمبال ገንዘብ አታሊሉ ከም ዝወሰደ እዩ ፖሊስ እታ ከተማ ኣብ ዝዘርጉ ሓበሬታ ዝጠቅስ ብመሰረት እዚ ተጠርጣሪ ካብ ነበርቲ ብሽም ከንቲባ ከተማ ውቅሮ ልዕሊ 50,000 ብር ዘታለለ ኮይኑ ፖሊስ ከተማ ውቅሮ ንመዓልታት ብዝወሰደ ጽዑቕ ምጽራይ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ክትወ ከም ዝኻለ እዩ ዝተገለጸ እቲ ብገበን ምትላል ዝተተሓዘ ጥርጡር ጉዳዩ ተጻሪዩ ክሲ ከም ዝተመስረተ ዝሓበሮ ሓላፊ ገበን ምጽራይ እታ ከተማ ነበርቲ ካብ ተመሳሳሊን ካልኦት ምትላላት ንባዕሎም ከጥንቅቑ ድማ ኣብቲ ዝኸብዎ ርእይቶ ማዕድኦም ገሊጾም ኣለዎም
ናብ ከተማ ኣላማጣ ዝመጻኹ ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕ እንተይኮነ ነቲ ዝሓለፍናዮ ነዊሕ ስጋኣት ከይድገም እንታይ ንስራሕ ኢልና ንምምካር እዩ ክብል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ከተማ ኣላማጣ ዝመጻኹ ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕ እንተይኮነ እቲ ዝሓለፍናዮ ነዊሕ ስጋኣት ከይድገም እንታይ ንስራሕ ኢልካ ንምምክኻር ምዃኑ ብምግላጽ ነቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ጸገማት ንምፍታሕ ናይ ሰላም ኣማራጺ ጸንቂቕና ክንጥቀም ይግባእ ክብል መልእኽቱ ሕሊፉሉ። ህዝቢ ታሪኩን መንነቱን ዝምንጥሎ የለን ዝበሉ እቶም ፕሬዝደንት ብቤት ምክሪ ውሳነ ተዋሂቦ ዝተባሃለ 5 ወረዳታት እውን ልክዕ ከምተን ካልኦት ወረዳታት ትግራይ ከም ቀደመን ኣብ ትግራይ ከም ዘለዋን ከም ዝህልዋን እውን ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ብወገና ንገብሮ ኩናት የለን ነቲ ናይ ደሞዝ ነዳዲ ሸቐጥ ወዘተ ምክልካል እውን ከመይ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ምምክኻር ከም ዘደሊ ዝገለጹ እንትኾኑ ይኹን እምበር እዚ ዘይኸውን እንተኾይኑ ንኹሉ ነገር ምድላው ምግባር ኣገዳሲ እዩ ክብሉ መልእኽቶም ሕሊፎም ኣለዉ። ብተወሳኺ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዘይ መምፁን ብዘይ ምክፋሉን መንግስቲ ሰራሕተኛታት ደቆም ካብ ቤት ትምህርቲ የውፁ ምህላዖምን ብሰንኪ ዝብላዕ ምስኣኖም እውን ንልቕሕን ንዘይተደለየ ዕዳ ምቅልዖም ዝሓበረ እቲ ፕሬዝደንት መሃያ ናይ መሰል ሕቶ ብምዃኑ ማንም ጠጠው ከብሎ ከም ዘይነበሮ ኣነፂሮም ኣለዉ። ናይ ከተማ ኣላማጣ ናይ ኢኮኖሚ ውዑይ ምንቅስቓሳት ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ ብምዃኑ ኣብ ሕርሻ ዘለና ትኩረት ምዕባይን ነቲ ዘርፊ ምዕባይ ከም ዘደሊ እውን እቶም ፕሬዝደንት ኣነፂሮም ኣለዉ። ቁጠባ ሕርሻ ኣብ ምንቅቃሕ ካብ መንግስቲ ዘድሊ ኩሉ ክንገብር ኢና ንሕርሻ ዝኸውን ግብኣት እውን ክነቐርብ ኢና ብናይ መዳበርያ ዘይምቕራብ ዝቕንስ ምህርቲ ክህሉ የብሉን ክብሉ እውን ወሲኾም ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናብ ሎሚ ዝተሰምዑ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ክነስግረኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝረአ ዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ምክንያት ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ከቢድ ዋጋ ወሰኺ የርእያ ከም ዘለዋ ተገሊጹሉ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብዝረአ ዘሎ ከቢድ ዝተባሃለ ኩናት ኣብ ሕፅረት ነዳዲ ዝለዓለ ጽልዋ ዘሕደረ እንትኸውን በዚ ምክንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነት ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ኣቢሎም ነዳዲ ብቁጠባ ህዝቢ ክጥቀም መልእኽቲ ሕሊፎም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ነዚ ስዒቡ ግን ኣብ ዕዳጋ ብሰፊሑ ጠለባት እንዳረኸባ ዝነበራ ተሽከርከርቲ ኤሌክትሪክ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጠለበን ብዝለዓለ ደረጃ ዝወሰኸ እንትኸውን በዚ ምክንያት ዋግአን ሰማይ ከም ዝዓረገ እንዳተገለጸ ይርከብ። ናብ ተመን ሸርፊ ወፃእ ክነስግረኩም። ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ154.65 ተዓዲጉም ብ158.80 እንዳተሸጠ ይርከብ። ብ208.50 ዝተዓደገ ፓውንድ ድማ ብ212.75 ብር ናብ ዕዳጋ ከም ዝቐረበ ተገሊጹሉ። ዩሮ ብተመሳሳሊ ብ181.90 ብር ተዓዲጉ ብ185.55 ብር ናብ ዕዳጋ ይቐርብ ከም ዘሎ ተገሊጹሉ። ሪያል ብ43.15 ተዓዲጉ ብ44.05 ናብ ዕዳጋ ይቐርብ ከም ዘሎ ተገሊጹሉ። ድርሃም ብተመሳሳሊ ብ44.20 ብር ተዓዲጉ ብ45.15 ብር ናብ ዕዳጋ ይቐርብ ከም ዘሎ ተገሊጹሉ። ኣብ ወርቅን ነዳድን ዘሎ ዋጋ እውን ሎም መዓንቲ ምንም ለውጢ ኣይተረኣየሉን። ነዳዲ ብድፍድፍ በርሚል ብ$112 ናብ ዕዳጋ ኣብ ዓለምና ዝቐረበ እንትኸውን ወርቂ ብተመሳሳሊ 1 ኦንስ ብ4500 ኣብ ዕዳጋ ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሉ። ኣብ ሸርፊ ዶላርን ዩሮን ዘሎ ኣፈላላይ እውን ብዙሕ ለውጢ ዘይተረኣየሉ እንትኸውን 1 ዩሮ ብ1.1447 ዶላር ኣብ ዕዳጋ ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሉ። ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልብና መስገን።